Make an effort to win your parents' heart at every opportunity. You can win the whole world, but unless you win your parents' heart, you will not be considered a winner. सदा सर्वदा आमा बुबाको हृदय जित्ने प्रयत्न गर, अन्यथा सारा संसार जिते पनि तिमी विजेता होइन पराजित व्यक्तिमा गनिने छौ. Do not be friend with those who do not respect their parents. If they cannot respect those that brought them into the world, what can they do for you? आमा बुबालाई आदर नगर्ने व्यक्तिलाई भुलेर पनि साथी नबनाउनु. जो व्यक्ति जन्मदिने माता पिताको हुन सकेन, ऊ कसरी तिम्रो हुन सक्ला र? A mother can provide for 3 or even 4 children by washing dishes at different places. But how tragic is it that 3 or 4 children do not want to take care of her when she is old? एउटी आमा अर्काको भाँडा माझेर पनि 3-4 छोराछोरी पाल्न सक्छिन्. तर कस्तो विडम्बना, 3-4 छोराछोरीकी एक्लै आमाको बुढेसकालमा पालिने ठाउँ हुँदैन. The day your parents are saddened and cry because of you, the worth and value of your entire life is washed away. जुन दिन तिम्रा कारणले आमा बुबाका आँखामा दुःखको आँसु निस्कन्छ, याद गर तिनै आँसुसँग तिम्रो जीवनका सम्पूर्ण मूल्य र पुण्यहरू बगेर जानेछ. One who has amassed a great fortune is not a real rich person. He is really rich who has the opportunity to serve his parents. अथाह सम्पत्तिको मालिक हुँदैमा कसैलाई धनवान भनिदैन. वास्तविक धनवान त्यो हो जोसँग आफ्ना आमा बुबाको सेवा गर्ने समय छ. Never treat your parents and old people as burdens. They are not burdens, but blessings. An old tree may not bear fruit, but its leaves surely provide cool shade. माता पिता र वृद्धहरूलाई कहिले पनि भार नसम्झ. ती भार होइनन्, भाग्य हुन्. बुढो रुखले फल नदेला तर शीतल छाया अवश्य दिन्छ. When you were a child, how much your parents pleaded and coaxed you to read. If you can even make a fraction of the effort they made, even a single % to feed, your life will be blessed. सानो छँदा आमा बुबाले तिमीलाई खाना खुवाउन जति करकाप गर्नुहुन्थ्यो धेरै पर्दैन. ठुलो भएपछि त्यसको 1% मात्र पनि उहाँहरूलाई खुवाउने कोसिस गर्यो भने तिम्रो जीवन धन्य हुनेछ. Your mother is the only living being that can meet all your needs. However, there is nothing on this earth that can replace your mother or provide what she can provide to you. आमा एउटी मात्रै त्यस्ती जीवन्त पात्र हुन् जसले अरु सबैको अभाव पूरा गर्न सक्छिन्. तर धरतीमा अर्को त्यस्तो कुनै सम्बन्ध छैन जसले आमाको अभाव पूरा गर्न सकोस्. People who have brought misfortune to their parents have neither been able to be happy nor have they been able to be successful. Respect your parents and be as unselfish towards them as they are towards you. आफ्ना आमा बुबाको चित्त दुखाउनेहरू आजसम्म न त धनी हुन सकेका छन् न त सुखी नै. आफ्ना आमा बुबा प्रति त्यति नै उदार र निस्वार्थ बन जति उहाँहरू तिमी प्रति हुनुहुन्छ. Do not make disrespectful statements like my parents live with me or I provide for my parents. Say with pride that I live with my parents. आमा बुबा मसँग बस्नुहुन्छ. आमा बुबालाई मैले पालेको छु. जीवनमा यस्ता अपमानजनक शब्द कहिल्यै नबोल. बरु गर्वका साथ भन्ने गर म मेरा आमा बुबासँग बस्छु. If you want to give to your parents the best, do not provide them diamond, pearl or any other forms of wealth, but of good deeds and good actions.
जन्म दिने आमा बुबालाई कुनै सर्वश्रेष्ठ उपहार दिन चाहन्छौ भने धन सम्पत्ति र हीरा मोती होइन, सचरित्र र सत्कर्म रूपी महानतम उपहार दिने प्रयत्न गर। Treat 3 people as birds. Your mother, who gave you your life. Your father, who taught you the meaning of work. And your guru, who provided you knowledge. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जन्म दिने आमा, कर्म दिने बुबा तथा ज्ञान दिने गुरुलाई भगवान मानेर त्यसै अनुरूप व्यवहार गर। All you are today is because of your parents. What you will be in the future will be the gift to your parents. Take great care to make them happy and contented for the rest of their lives. आज तिमी जे छौ त्यो तिम्रो आमा बुबाको देन हो। भविष्यमा तिमी जे बन्ने छौ आमा बुबालाई तिम्रो देन हुनेछ। अतः प्रयत्न गर कि उहाँहरूको बाँकी जीवनमा तिम्रो देनले खुशियाली र हरियाली लिएर आओस्। Do you know why love is blind? It is because even before you were born, your mother loved you. थाहा छ प्रेम किन अन्धो हुन्छ? किनकि तिम्रो अनुहार देख्नु भन्दा अगाडिदेखि नै तिम्री आमाले तिमीसँग प्रेम गर्न थालिसक्नु भएको थियो। A person who respects and serves his parents and his guru will see his lifespan, prosperity and power continuously increase. अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पशेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो व्यक्ति आफ्ना आमा बुबा तथा गुरुलाई अभिवादन अर्थात् सम्मान गर्दछ र उहाँहरूको सेवा गर्दछ उसको आयु, विद्या, यश र बल निरन्तर वृद्धि भइरहन्छ। Neither the goddess of education and wisdom, Saraswati, nor the goddess of wealth, Lakshmi, will ever make a visit to a home where parents are treated unfairly or disrespectfully. जुन घरमा धरतीका भगवान आमा बुबालाई नै पराई मान्छे चाहिँ व्यवहार गरिन्छ त्यो घर नर्क तुल्य हुन्छ। त्यस घरमा न त विद्याकी देवी सरस्वती नै आउँछिन् न त धनकी देवी लक्ष्मीको नै वास हुन्छ। God is always ready to assist a person who is ready at any moment to serve his or her parents. जो व्यक्ति जन्म दिने आमा बुबाको सेवा र सत्कारका लागि हरक्षण तत्पर रहन्छ उसको सहयोगका निम्ति ईश्वर पनि हरपल तयार रहन्छन्। Nuptial knot is tied only when both the bow and hence never ever try to snub and despise the sacred inborn relationship with father-mother merely for the sake of the synthetic relationships. मन परेपछि मात्र कसैलाई जीवनसाथी अर्थात् पति पत्नी बनाइन्छ, जबकि आमा बुबा जन्मसिद्ध उपहार हुन्। पछि गएर जोडिने नाताका कारण आमा बुबासँगको जन्मजात पवित्र नातालाई अपमानित र तिरस्कृत गर्ने दुष्प्रयास कहिल्यै नगर। Mother's love is the only kind of love that is unselfish and incorrupt. Every other kind of love in this world is in some ways selfish. यो संसारमा आमाले आफ्ना सन्ततिलाई गर्ने माया मात्रै साँच्चै निस्वार्थ र निष्कपट हुन्छ। बाँकी अरूको मायामा त कतै न कतै स्वार्थ र खोट जोडिएकै हुन्छ। Your parents do not need your money, neither do they need diamond, nor pearl, nor gold and silver from you. All they need is your love and respect. धन सम्पत्ति रुपैयाँ पैसा नदिए पनि हुन्छ, हीरा मोती र सुन चाँदी झन् चाहिएकै छैन। आमा बुबालाई त केवल तिम्रो श्रद्धा र माया भए पुग्छ। You will never receive a mother's love and a father's blessings from anywhere else. Whatever you may get in this life is the result of your mother's love and father's blessing. Therefore, always be grateful to them. आमाको जस्तो ममता र बुबाको जस्तो सुभाशिष तिमीले अरू कसैबाट पाउँदैनौ। जीवनमा जे जति हासिल गर्छौ आमाको ममता र बुबाको सुभाशिषको प्रतिफल स्वरूप हासिल गर्छौ। अतः उहाँहरूप्रति सदैव कृतज्ञ बन। Let a piece of bread be divided into 4 parts.
Let there be 5 people waiting to eat it. A mother is the only person in this world who will be willing to sacrifice her own hunger for the sake of her children. एउटा रोटीको 4 टुक्रा होस्, खाने व्यक्ति 5 जना हुन्, त्यति बेला पनि मलाई भोक लागेको छैन, तिमीहरू खाओ भनेर आफ्ना छोराछोरीको पेट भर्न सक्ने व्यक्ति केवल आमा हुन्। I have never heard music as beautiful and deeply touching as the song that my mother used to sing to me to coax me or to send me to sleep when I was a child. सानोमा म रुँदा मलाई फकाउन, फुल्याउन र सुताउन मेरी आमाले गुनगुनाउनु भएको जस्तो सुन्दर एवं हृदय स्पर्शी गीत मेरा लागि अर्को हुनै सक्दैन। Seeing his mother full of tears, a son said, "Mom, you are the second most beautiful woman in the world." With a smile, the mother asked him who the most beautiful is. The son replied, "You are the most beautiful woman in the world when you are smiling." गहभरि आँसु झारेर रुँदै गरेकी आमालाई छोराले भन्यो, "आमा, हजुर संसारकै दोस्रो नम्बरकी राम्री महिला हुनुहुन्छ हगी?" मुस्कुराउँदै आमाले भनिन्, "त्यसो भए पहिलो चाहिँ को हो त बाबु?" छोराले जवाब दियो, "हाँसेका बेलामा त हजुर नै पहिलो नम्बरमा पर्नुहुन्छ नि आमा." When you were born, you were helpless and struggling. At the time, your parents were on your side. Remember that when they are facing misfortunes, you too should be by their side. तिमीले धरतीमा जन्म लिँदै गर्दा तिम्रा आमा बुबा तिमीसँग हुनुहुन्थ्यो। याद गर, जब आमा बुबालाई दुःख आइपर्छ तिमी पनि उहाँहरूका साथमा रहनु पर्दछ। You may be aspiring to earn wealth, success and prestige as well others do. But in this never-ending vicious circle, you should not commit the mistake of forgetting your parents' love and sacrifice. अरूले जस्तै तिमी पनि धन सम्पत्ति कमाउने, सफलता प्राप्त गर्ने र मान प्रतिष्ठा आर्जित गर्ने इच्छा राख्छौ होला, तर याद गर यो अन्तहीन भूल भलैयामा आफूलाई जन्म दिने आमा बुबाको प्रेम र त्यागलाई बिर्सने गल्ती कहिल्यै नगर्नु। When children are younger, they can be heard arguing among themselves. "Mother is mine. No, she is mine. No, mine." Yet when the children are grown up, they argue, "Mother is yours. No, she is yours. Mother is not only mine." Do not ever think of your mother as a burden this way. सानो छँदा दाजुभाइ र दिदी बहिनीका बीचमा झगडा हुने गर्थ्यो। आमा मेरी हुनुहुन्छ, होइन मेरी हुनुहुन्छ भन्दै। तर ठुलो भएपछि झगडा सुरु हुन्छ, आमा तेरी हुन्, आमा मेरी मात्रै हुन् र भन्दै। आफ्नै आमालाई यसरी भार सम्झने मूर्खता कहिल्यै नगर्नु है। Do not try to push into darkness the lives of your parents who showed you the right way like sun and moon in your gloomy and difficult days. जिन्दगीका हरेक अँध्यारा र अप्ठ्यारा मोडहरूमा तिमीलाई सूर्य चन्द्रले चाहिँ उज्यालो बाटो देखाउने आमा बुबाको जिन्दगीलाई अँध्यारोमा धकेल्ने दुष्प्रयास कदापि नगर। Those sons and daughters are the ruined children of this earth who compel their parents from whom they learn to speak and pronounce words to keep quiet. सानो हुन्जेल जुन आमा बुवाले बोल्न र शब्द उच्चारण गर्न सिकाए, ठुलो भएपछि तिनै आमा बुवालाई चुप्प लाग्न बाध्य बनाउने छोराछोरी यो धरतीका कलंकित सन्तान हुन्। Always be grateful to two people. One, your mother. Because of her unselfish love, you have been able to win many things in this life. And two, your father, who is always ready to lose to make see you win. यी दुई व्यक्तिप्रति सदैव कृतज्ञ रहनु। एक, आमा जसको निस्वार्थ मायाले जिन्दगीमा धेरै कुरा जित्न सकिरहेका छौ। दुई, बुवा जो तिमीलाई जिताउन सधैँभरि आफू हार्न तयार रहनुहुन्छ। The only time my mother was happy seeing me cry was when I was born. After that,
My tears have never led her to laugh. म जन्मिएको क्षण मेरो जिन्दगीको एकमात्र त्यस्तो क्षण थियो जुन बेलामा रुँदै गर्दा मेरी आमा हर्षले हाँस्नु भएको थियो। त्यो दिन बाहेक मेरो आँसु देखेर मेरी आमा कहिल्यै पनि हाँस्न सक्नु भएन। Try to make yourself a good person. If you are successful in doing so, this will be the greatest respect you can pay to your parents who brought you into this world and also to your motherland. आफूलाई मनुष्य बनाउने प्रयत्न गर। यस कार्यमा सफल भयो भने जन्म दिने मातापिता र मातृभूमि प्रति यो नै तिमीले गरेको सर्वोच्च सम्मान हुनेछ। Extracted from Human Excellence Nepal, Anamnagar, Kathmandu. साभार मानव उत्कर्ष नेपाल, अनामनगर, काठमाडौँ। धन्यवाद। आमा त आमा हुन्, बाबा त बाबा हुन्। आमा बाउको छहारीमा हुर्किएको जुनी उनकै औला समय हिँड्न सिकेको त हुनी, उनकै औला समय हिँड्न सिकेको त हुनी। जति माया मारे पनि जति घर बारे पनि मेरा कोही होइनन् भनी धारे हात लाए पनि आमा त आमा हुन्, बाबा त बाबा हुन्। आमा त आमा हुन्, बाबा त बाबा हुन्। आमालाई सम्मान गरौँ, सम्मान गरौँ, सम्मान गरौँ। आमालाई सम्मान गरौँ, सम्मान गरौँ, सम्मान गरौँ। आमालाई सम्मान गरौँ, सम्मान गरौँ, सम्मान